बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनके आल पर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद। वेलकम टू माई चैनल खुश आमदीद जेड़ा मेरा चैनल वेखदे ने मकरम पतन ते भी उम्मीद करना कि पतन ते भी दी उर्दू पंजाबी दे विच समझ आ रही होगी। अल्हम्दुलिल्लाह साडे भाई सरफराज अहमद एक गलती नाल अपना स्केदा पास किया है परवंचा वरेजे तो ये मेरे शागिर्द नहीं है ना, लेकिन यूट्यूब ते जेड़े स्केदे अपलोड करीदे ने वो वेख वेख के इन्हां फायदा होया। चौखियां चौखियां मुबारकां भाई फराज वास्ते सरफराज वास्ते। अल्लाह पाक इन्हां वास्ते और मजीद आसानियां पैदा करे ते जेड़े वेखण वाले ने अल्लाह पाक उन्हां नूं दरूद शरीफ दी बरकत नाल पास करन। यकीन जने बड़ी खुशी हुंदी है कि अलहमदुलिल्लाह चलो असी काम इंदा कर रहे हैं कि जेड़ा दूसरे जेड़े तो फायदा उठांदे पे। आज वो वेखिए इन्हां केड़ी गलती की या इन्हां सवाल किस तरह का आए ने। Quando bisogna far salire o scendere un passeggero जब ज़रूरी हो एक मुसाफिर को उतारना चढ़ाना, ये opportuno ज़रूरी है कि जो venga dal lato del marciapiede जो आता है फुटपाथ की साइड पे o in mancanza del lato opposito al traffico, अपोजिट ट्रैफिक साइड पे ट्रैफिक जो है वो कम होनी चाहिए। अच्छा, इसमें दो गैस हैं, एक तो वेरो सवाल है, सलीरियो शेंद्रे वाले सारे सवाल ठीक हैं, 831 नंबर इसका पेज है, और एक फालसो द्वेतो दी फिरमाता सोचता 165 नंबर पेज पे सैन के साथ फालसो है, बाकी सारे वेरो। उसके अलावा चो का गैस है यानी कि सैम्प्रे वेरो, दो फालसो एक सनीफिका के साथ और एक नॉन कम्पोर्टा। नॉन कम्पोर्टा के 10 सवाल हैं, 10 के 10 ही फालसो है, और सनीफिका वाला एक सवाल वेरो भी है जिसमें इन कंडीशनों दी सुक्रेसा आता है। 320 पे इन condizioni di sicurezza वाले वैसे ही ठीक। La inquinamento dall'aria हवा में आलूदगी तो essere ridotto कम हो सकती है controllando कंट्रोल करने से कि il veicolo sia sempre in condizioni ottimali। हमेशा गाड़ी की कंडीशन को अच्छा बनाते हैं। कंज्यूमर रेंडिमेंटो उसकी जो गाड़ी की परफॉर्मेंस है उसको अच्छा बेहतर बनाते हैं उसकी कंडीशन को। वेरो आलूदगी वाले चैप्टर का सवाल है 24 नंबर चैप्टर, कौन सा गैस है जी? रिदोतो सैम्प्रे वेरो, कोई फालसो नहीं, रिदोतो कम करना। और रिदोता वाले भी वेरो है, रिदोता के एक फालसो प्यू के साथ 834 पे। Il segnale raffigurato परनुच्चा दिखाया गया निशान आगाह करता है una कॉन्फ्लुएंसा एक मोटरवे का दाखिली रोड है, आ सिनिस्त्रा लेफ्ट साइड फालसो। अच्छा, कॉन्फ्लुएंसा वाले दो ही सवाल ठीक है, बाकी सारे फालसो। लातो देस्त्रो लातो सिनिस्त्रो के साथ 240 और 241 में, बाकी कॉन्फ्लुएंसा वाले भी सारे सवाल जो है वो फालसो है। ये दोपिया कुर्वा पेरिकोलो का सैन है, तो इसके साथ को बोर्ड हो सकता है तुर्नांती, तुर्नांती वाले सवाल भी वेरवा, और मोड पे हम ना सोचता कर सकते हैं, ना फिरमाता, ना इन्वर्सिone di marcia और ना ही रेट्रोमार्चा। Il segnale raffigurato दिखाएगा निशान वेता मना करता है l'abbandonno prolungato nel tempo dal vicolo गाड़ी को ज़्यादा देर तक छोड़ना मना करता है। इसके साथ हम फिरमाता कर सकते हैं, सोचता नहीं कर सकते। नल कर जाते या दोबियो सेंसो दी circolazione सड़क दो तरफा चलने वाली में कॉमेन फगूरा जैस शक्ल में है। La striscia di mezzo दरमियान वाली लाइन divide la strada रोड को डिवाइड करती है। इन दुए कर जाते दो सड़कों में ओनी ओना दोबियो सेंसो हर एक के दो ट्रैक होंगे, फालसो हो गया। ये रोड की दो सड़कें नहीं है, दो कोर्सी है। दुए कर जाते से गलत हो गया, फिर आगे कह रहा है कि हर एक जो सड़क होगी उसके दो दो ट्रैक ओनी ओना sempre falso, कोई वेरो नहीं। Il pannello integrativo raffigurato लगी हुई तख्ती दिखाएगी, इंडिका ज़ाहिर करती है un tratto di strada एक सड़क का हिस्सा coperto di neve बर्फ से ढका हुआ है, फालसो। अच्छा, इसका पेज है जी 462, और इसके साथ जो सवाल वेरो होंगे उसमें लिखा होगा प्योजा प्योजा प्योजा। इन काज दी
فورتے پہ ہو جا سی بو لگا رہے زیادہ بارش کی صورت میں یہاں پہ سیلاب آ سکتا ہے. In caso di traffico intenso o traffic rush کی صورت میں il conducente deve mantenere ڈرائیور کو چاہیے قائم رکھنا sempre la distanza di sicurezza ہمیشہ سیفٹی کا فاصلہ dal veicolo che lo precede آگے والی گاڑی سے. ویرو 596 نمبر پیج کا یہ سوال ہے. ڈرائیور کو چاہیے ٹریفک رش کی صورت میں اسی طرح سپیڈ کو کنٹرول کرنا یونیفارمن دولا جیسے دوسری ٹریفک ہے اور سیمبرے سیفٹی کا فاصلہ بنا کے رکھنا اور آگے والی گاڑی کو ہارن نہیں بجانا. لا ریستو گاڑی کو روکنا. اچھا ریستو کا مطلب ہے کہ آپ کے پیچھے جتنی گاڑیاں آ رہی ہیں ان سب کو آپ نے روک دیا ہے. l'inintrusione dal marcia چلنے میں رکاوٹ بننا dal vicolo dovuta گاڑی وجہ بن سکتی ہے. ed esigenze dal circolazione چلنے میں ضرورت کے مطابق come ad esempio ad un semaforo rosso جیسے مثال کے طور پر اشارہ ریڈ ہو جائے. جی جیسے آپ سب سے آگے جا رہے ہیں تو چلنے میں رکاوٹ بن سکتے ہیں آگے اشارہ ریڈ ہو جائے. جی 683 نمبر پیج کا سوال ہے. Gli indumenti ed uso motociclistico omologati موٹر سائیکل سوار کے لیے استعمال کرنا indumenti سپیشل لباس سپیشل وردی omologati منظور شدہ ہونی چاہیے. sono sottoposti prove di esistenza جو مطلب گزارنا چاہیے prove di resistenza di taglio e elaborazione da impatto مطلب کاٹنے سے یا رگڑ لگنے سے جو ریزسٹ کرے بچائے کیونکہ یہ لباس اس طرح کا ہوتا ہے جدھر کونیاں گومیتو یا جنوکیو گوڈے گھٹنے ہوتے ہیں وہاں پہ اسپیشل قسم کا کپڑا لگا ہوتا ہے. اچھا اس کا پیج ہے جی 799 799 indumenti جاکے 6 سوال ہیں جی. indumenti جاکے کے سوالوں میں ابراسیونے یا آرٹیکولاسیونی آئے گا تو سوال میرا. ابراسیونے کیا ہوتا ہے رگڑ گسیٹ لگنا اور آرٹیکولاسیونی کا مطلب ہوتا ہے اڈیوں کے جوڑ. 6 سوال ہے 3 ویرو 3 فالس. لا sanzione di hashish o di marijuana چرس یا افیم کا نشہ کرنا non compromette la facoltà di guida گاڑی چلانے کی صلاحیت کو متاثر نہیں کرتی. فالسو. 840 نمبر پیج کا سوال ہے اور جن سوالوں میں پو لکھا ہوا ہے ویرو جن میں نہیں لکھا ہوا وہ فالس ہے. quando vi sono bambini fermi al semaforo جب بچے اشارے پہ کھڑے ہوتے ہیں si può essere certi یقین کر سکتے ہیں کہ attraversano la strada روڈ سے گزریں گے solo quando il semaforo pedonale abbia la luce verde accesa جب اشارے کی لائٹ پیدل والوں کے لیے سبز ہو جائے. بچوں کا کوئی اعتبار نہیں وہ تو ریڈ میں بھی گزر جاتے ہیں. اچھا اس میں ایک گیس ہے جی چیرتی. چیرتی شور کرنا یقین کرنا سیمپرے ویرو اور لوچے کے ساتھ فالسو یاد رکھنا. اور یہ پیج نمبر 56 کا سوال ہے پہلے چیپٹر کا. il segnale raffigurato pernuccia دکھائے گا نشانگاہ کرتا ہے la presenza di un comando stazione carabinieri یہ ایک اسٹیشن ہے کارابنیری کا جو کمانڈ کرتے ہیں فالسو. اچھا اس کا پیج ہے جی 222 دوگانا دعانے. دوگانا دعانے والے سین کے ساتھ فرمار سی یا ریستار سی آئے گا تو سوال میں ہوگا اور کارابنیری والے سیمپرے فالسو یاد رکھیں. La luce rossa accesa dal semaforo اشارے کی سرخ لائٹ آن ہونے سے obbligato a affrettarsi ضروری ہے جلدی کرنا per liberare خالی کرنے کے لیے velocemente incrocio چوک کو تیزی سے پار کر جائیں گزر جائیں. فالسو ریڈ اشارے میں ہم نے رکنا ہے نہ کہ تیزی کے ساتھ اس کو خالی کرنا پار کرنا. اگر ایسے کریں گے تو اوپر اشارہ لگا ہوگا جس سے آپ کو ملتوی آ سکتا ہے گھر. اس کا پیج ہے جی 295 295 اس کا لاسٹ سوال ہے. ai passaggi al livello occorre usare la massima prudenza ریلوے پھاٹک پہ ضروری ہے زیادہ سے زیادہ دھیان کرنا e moderare la velocità اور سپیڈ کو سلو کرنا per evitare بچنے کے لیے situazione di pericolo خطرے کی سچویشن سے che comportino il danneggiamento dalle attrezzature جو سیفٹی والے آلے اوزار جو ہوتے ہیں ان کو نقصان دینے میں جو شامل ہو.
اچھا اس کا پیج ہے جی 475، 11 نمبر چیپٹر کا پہلا سوال۔ اچھا اس میں نا دو گیس آ گیا، ازارے لا ماسیما پروڈینسا زیادہ زیادہ دھیان استعمال کرنا سیمبرے ویرو، اور مینو کے ساتھ فالسو، اس کا بیج کون سا ہے جی 46۔ اس کے علاوہ مدرارلا بلوچیتا کے سیمبرے ویرو اور نے سونو کے ساتھ فالسو، نے سونو ایک فالسو نے سونو کے ساتھ 608 نمبر پیج پہ گاڑیاں گزارنے والا جو چیپٹر ہے۔ Il conducente che tende a fermarsi ڈرائیور جو ارادہ کرتا ہے گاڑی کو روکنے کا، sul margine destro della carreggiata سڑک کے دائیں کنارے کے ساتھ، deve evitare چاہیے وائٹ کرنا brusche frenate اچانک بریک لگانے سے، per garantire گارنٹی کے لیے la sicurezza degli altri utenti della strada، روڈ پہ جو دوسرے لوگ چل رہے ہیں ان کی سیفٹی ضمانت کی گارنٹی کے لیے۔ ویرو اس میں ایک تو بروسکے کا گیس آ گیا سیمپرے ویرو اچانک سڈنلی، اور اس کے علاوہ آلتری 33 ہے اس کے ویرو، اور گرنتیرے کے ویرو تین گیس آ گئے۔ گرنتیرے والے 4 فالسو ہیں، 2 میں کن سلیبلے آ گیا، کن سلیبلے والے وہ سوال ٹھیک ہے جن میں کن لکھا ہوا ہے، اور ایک پیدالے کے ساتھ اور ایک سولو کے ساتھ۔ پیدالے والے بھی 2 ویرو ہیں، کوادروچکلی پیدال ایک سینسا لینتارے 148 اور 899 میں۔ اس کے علاوہ التری 33 سیمبرے ویرو 4 فالسو، ایک نون کمپورتا کے ساتھ 475 پیج پہ، اور اس کے 10 سوال ہیں نون کمپورتا کے 10 کے 10 ہی فالسو ہیں۔ ایک فوری استرادا صبح کے ساتھ ہے 759 پیج پہ۔ فوری استرادا صبح کے سوالوں میں دیوے یا دیوونو سوپرا تو آئے گا تو سوال میں ہوگا۔ اسی طرح ایک گویدا سکورا کے ساتھ اور ایک نون تنیرے کونتو کے ساتھ۔ 925 میں تنیرے کونتو والے ویرو اگر سوال میں نون تنیرے کونتو بولے تو فالس۔ سولے کرجاتے، سولے رامپے، سولے سوینکولی، سڑکوں پہ، داخلی روڈوں پہ، کینچی چوکوں پہ، سولیاری دی سرویزی اور سروس والی جگہ پہ، او دی پرکیجو یا پارکنگ والی جگہ پہ، نونی آلترا پرتنینسا آٹوسترادے کی کوئی بھی روانگی والی جگہ ہو۔ ایویتاتو منع ہے ریکیدرے پوچھنا او کنچیدرے پساجی یا لفٹ دینا۔ آٹوسترادے پہ کوئی بھی ایسی جگہ جدھر سے ہم روانہ ہوتے ہیں وہاں پہ لفٹ دینا اور لفٹ مانگنا منع ہے، یہ لکھ لینا۔ ایویتاتو ریکیدرے او کنچیدرے پساجی، لفٹ دینا اور لفٹ مانگنا منع ہے۔ نہ کسی نال بہ سکنے تو نہ کسی نے بٹھا سکنے۔ 714 پیج۔ چرکولارے ad un giorno festivo ایک فیسٹے والے دن میں گاڑی کو چلانا۔ con un atto کاروکاری کو ایک سامان والا ٹرک لوڈ کر کے چلتے ہیں۔ di massa complessiva پیانو carico inferiore 3,5 tonnellate جس کا سارا وزن سمیت سامان کے 3.5 ٹن سے کم ہو۔ کمپورتا شامل ہوتا انہیں پیر دیتا دی پونتی سولہ پتنتے لسنس میں پونتیاں کاٹ۔ سبحان اللہ کہ فیسٹے والے دن جے اسی 3.5 ٹن تو تھلے فرگونا چلانے ہیں تو ساڑھے لسنس وچ پونتیاں کری جان، یہ مطلب ہے کہ فیسٹے والے دن گڈی بالکل بھی نہیں چلانے۔ فالس۔ L'assicurazione obbligatorio RCE copre ai danni subito da terzi trasporti، ضروری ہے کہ وہ جو چیزیں ٹرانسپورٹ کرتے ہیں ان کو کور کرے۔ سیل ویکولو autorizzato اگر گاڑی منظور شدہ ہو، الٹرانسپورٹ دی پرسونے لوگوں کو لے کے جانا۔ ویرو 863 نمبر پیج کا سوال ہے۔ اچھا یاد رکھیں جی RCE بریکٹوں کے بغیر 6 سوال غلط ہے، باقی ٹھیک ہے۔ جو 6 غلط ہے 3 سوالوں میں انو آتا ہے، ڈبل انو، اور 3 سوال دوپو سے سٹارٹ ہونے والے فالسو ہیں۔ ایک دوپو سے سٹارٹ ہونے والا سوال ٹھیک بھی ہے جس میں certificato di assicurazione آتا ہے۔ اسی طرح RCE بریکٹوں والے 11 سوال ہیں، 3 ٹھیک ہیں۔ جو 3 ٹھیک ہیں ان کے لاسٹ میں کیا آئے گا؟ نمبر 1 یونین یورپا، نمبر 2 obbligatoria per legge، اور نمبر 3 incidenti causati۔ Il segnale raffigurato per Nuccia دکھائے گا نشان آگاہ کرتا ہے una emissione da destra دائیں سائڈ سے داخل ہونا con corsi di accelerazione موٹر وے کے داخلی روڈ کے ساتھ۔ ویرو اچھا جب بھی سوال پڑھنا اپنے آپ کو مین روڈ پہ رکھ کے پڑھنا ہے، ہم حال پریسیڈنسا رکھنے والے ہیں، دینے والے نہیں ہیں۔ Il delineatore raffigurato دکھائے گا نشان e posto لگا ہوگا nelle curve strette تنگ بڑوں پہ ایک con mancanza visibilità کم دکھائی دینے کے ساتھ، جتھے موڑ اتنے ٹرن لوی دا مڑی دا موڑ
ਉੱਥੇ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿੱਥੇ ਕੱਠ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। La distanza di sicurezza deve essere tale da riuscire a fermare il tempo al veicolo in caso di pericolo. सेफ्टी का फासला ज़रूरी है इस तरह से रखना, इससे गाड़ी को रोकने में कामयाब हो सके। रियूशिरे क्या होता है? कामयाब हो सकना। इन काज दी पेरिकोलो खतरे की सूरत में इतना मस्त रखना कि जितना गड्डी तुसी रोक सको। वेरो 512 नंबर पेज का सवाल है। एवितातुल सरपासो क्रॉस करना मना है। एलिस्त्रादे असेल सोनी को जाने जाने वाली सड़कों में फालसो कर सकते हैं, जैसे ऑटोस्ट्रादा मोटरवे जाने जाने वाली होती है तो जितनी बार चाहे क्रॉस कर सकते हैं, बशर्ते को मना करने वाला असल ना हो। La Sibbia di accensione dall'assolazione luminosa di pericolo, रोशनी खतरे वाली जो ऑन करने की होती है, एदी क्लोरे रोसो, उसका रंग रोसो होता है। खतरे वाली रोशनी का रंग रोसो, और इसी तरह फ्रेनोमानो का रंग रोसो, ओरियो का रंग रोसो, जो टेम्परेचर ज़ाहिर करती है उसका रंग रोसो। आना ब्लियांती दा वेरदे ते आबा ब्लियांती दा ब्लू। Un conducente che ha assunto una quantità eccessiva bevande alcoliche, एक ड्राइवर जो हद से ज़्यादा मकदार में शराब पी लेता है, और रिकुपरारे वेलोचमेंटे, वो तेज़ी के साथ कवर हो सकता है। अदनीता लगविदा, गाड़ी चलाने की सलाहियत को कवर कर सकता है। सी असुमो कफ़े मारो, अगर वो कड़वी कफ़े इस्तेमाल करे फालसो। अच्छा, 838 का ये सवाल है ना, 839 का ये सवाल है। किसी भी सवाल में बार कफ़े ते आ जाए तो वो सवाल फाल्स होगा। भले बार आ जाए, भले कफ़े आ जाए, भले ते आ जाए, कोई भी एक लफ्ज़ आ जाए। Sui motocicli il livello dall'olio motore, मोटरसाइकिल पे मोटर के तेल का लेवल deve essere controllata, ज़रूरी है कंट्रोल करना। con il motore in funzione, मोटर को ऑन करने के साथ al minimo la moto sistemata sul cavoletto, और मोटरसाइकिल को स्टैंड पे खड़ा करके। फाल्सो 912 नंबर पेज का सवाल है। पहले सवाल वेरो का उल्टा है कि नॉन सुल कवालेतो स्टैंड पे खड़ा नहीं करना जब तेल चेक करना, तो इसमें कह रहा है कि स्टैंड पे खड़ा करके और ऑन करके फाल्सो। जब तेल चेक करना मोटर को बंद करके, और व्हील जो है वो पुजातो ओरिजेंटल है, सही बराबर रख के। Il segnale raffigurato si incontra दिखाएगा, निशान मिलेगा। prima di una strettoia एक तंग जगह से पहले के दी नॉर्मा, जो कानून के मुताबिक consente il passaggio, गुजरने की इजाज़त देता है, di una sola fila di veicoli, गाड़ियों की सिर्फ एक ही लाइन को। अच्छा, इसका पेज है जी 242, 242 से लेके 246 तक। जब भी मैं इसके रिकॉर्ड करता हूँ तो कहता हूँ कि इस पेज में, इन पेजों में एक सवाल मस्ट आता है और दो भी हो सकते हैं, तो इसमें हमने कानून के मुताबिक रुकना। जो गाड़ियाँ मुखालिफ सिमत से आ रही हैं उनको हक देना, और याद रखें इसमें सैनसोनी को या दरितो दी प्रेसिडेंसा है तो सवाल फाल्स हो। इस सिनाले रफिगुरात तो दिखाएगा, निशान इंडिका ज़ाहिर करता है कि ब्रेवे distanza, थोड़े फासले पे पॉसिबल तोरवार मुमकिन मिले उन ऑफिसीना मकैनिका पर आत्मविक, गाड़ियों के लिए वर्कशॉप मिले। थोड़े फासले पे एक गाड़ी के लिए मुमकिन है कि गाड़ी के लिए वर्कशॉप मिले। अच्छा, इसका वेज है जी 378 वेरो। इसके साथ ओफिचीना आएगा तो सवाल वेरो होता है। अच्छा, याद रखना कि इस तरह का निशान है तो इसका मतलब यही है कि थोड़े फासले पे आगे वर्कशॉप है गाड़ी का। अगर आपने गाड़ी कंट्रोल करवानी है तो करवा सकते हैं। लोसवास दी फ्रेनातूरा सिरा दोबिया, ब्रेक लगाने की जगह दो गुना होगी। से लवलोचिता सी दोबिया, अगर स्पीड दो गुना, कितनी होनी चाहिए? दो दूने 4 होनी चाहिए। नल क्रोचो राप्रेजेंटातो नल फगूरा, दिखाए गए चौक की शक्ल में il vicolo transita in गाड़ी गुजरेगी dopo il vicolo CC के बाद, e dopo il vicolo S और S के बाद। अच्छा, कह रहा है कि जो एन गाड़ी है वो गुजरेगी ची के बाद। यहाँ से फाल्स हो गया क्योंकि उसने ची से पहले गुजरना। पहले देखेंगे देसरा किसका लिबरा, जिसका लिबरा वो पहले जाएगी, उसके बाद जैसे कलाक चलता है पहले एस जाएगी, फिर एन, फिर ची। ये याद रखिए, आपने हक उसको देना जो आपका राइट साइड से रास्ता काटे। यही भाई ने गाड़ियों वाला जो सबसे ज़्यादा आसान चैप्टर है उसी का फाल्सो कर दिया। सवाल फाल्सो था, भाई ने वेरो कर दिया।
Prima di effettuare qualsiasi manovra con il rimorchio agganciato, کوئی بھی عمل کرنے سے پہلے بندھی اٹھالی کے ساتھ è bene accettarsi sei assure کرنا کہ non vi siano cose o persone, چیزیں یا کوئی لوگ تو نہیں ہے nel raggio di manovra complesso مکمل موڑ میں مکمل عمل کرنے کے لیے گلائی کا موڑ مکمل کرتے ہوئے راجو کی ہوتی ہے موڑ کی گلائی اس میں نا دو گیس آ گئے اچتارسی شور کرنا یقین کرنا سیمپرے ویرو تین فالسو ایک سیمپلیچا مینتے کے ساتھ اس کا ایک ہی سوال اور فالسو 656 پہ سیمپلیچا مینتے کو مطلب ہوتا ہے بس صرف اور ایک انیکا مینتے کے ساتھ اس کے بھی ویسے غلط ہے یہ بھی 656 پیج پہ ہے اور ایک مزیریا کے ساتھ مزیریا والے بھی فالسو ہے اس کے علاوہ کون سا گیس ہے جی راجو موڑ کی گلائی سیمپرے ویرو اور لارگا کے ساتھ فالسو 922 نمبر پیج پہ امید کرنا کہ بئی ਸਰਫਰਾਜ਼ ਦੇ ਸਿੱਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਈ ਚੈਨਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੇਰਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਚੋਖਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਫਾਇਦਾ ਕਰਨਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹ ਇੱਥੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦੀਆਂ ਸਿੱਕੇ ਦੇ ਵੇਖੋ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਕੱਟਣਗੀਆਂ ਦਰੂਦ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਬਰਕਤ ਨਾਲ ਓਕੇ ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਮਿਲਨੇ ਇੱਕ ਨੈਕਸਟ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨਾਲ ਰੱਬ ਰੱਖ